Nimeitwa kwa jina la Stefan Ikandi Stefan, msimamizi wa cooperative ya wachimbaji madini pa site ya Bissié, coopérative de creuseurs artisanaux de Bissié. Je vous remercie, Monsieur Ikandi. Si je comprends bien, vous êtes en train de témoigner dans 2 langues. Oui. Vous parlez à la fois Swahili et à la fois français. Oui, moi, bon, ni vile nanifikia. Dans la mesure du possible, essayez de témoigner en français, et si ça pose problème, vous nous l'indiquerez. Monsieur Ikandi, monsieur le témoin, je vais vous demander de prêter serment. Selon la formule solennelle, je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. Ndio. Vous pouvez dire uniquement je le jure si vous le souhaitez. Mimi ninaapa kusema ukweli, ukweli, ukweli kwa yote. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Bizimois, je vous livre le témoin pour votre interrogatoire. Je vous en prie, procédez. Monsieur le Président, je vous remercie de la parole m'accordée. Avec votre autorisation, pour permettre aux témoins d'être à l'aise, je vais procéder en swahili. Monsieur Bizimois, je n'y vois évidemment aucun inconvénient, mais il faudra veiller à ce que tout cela soit évidemment traduit à destination du jury. Merci, Monsieur le Président. Merci bien. Bwana Stefan, Ndio. nimetambua kama unasema Kifaransa na Kiswahili, lakini inaonekana kama unapenda kuongea mkiswahili, kujibu kwa maulizo yetu mkiswahili. Ndio. Unapenda tuongee mkiswahili? Napenda tuongee mkiswahili. Ni vizuri, tutaongea mkiswahili. Okay. Ningelipenda ujulishe tribunal wakati gani madini ya Bissié ilivumbuliwa. Wakati gani hiyo madini ya Bissié wameivumbua? Madini ya Bissié ilivumbuliwa mu mwaka wa 2002. Aksanti. Ulizo ya pili, unaweza julisha tribunal wakati wamevumbua hiyo madini ya Bissié, mambo ilikuwa namna gani? Kazi ilifanyika namna gani? Wakati sisi wachimbaji tulivumbua kilima ya Bissié, tulivumbua madini mu kilima ya Bissié, kazi ilifanyika vizuri, wakaaji walikuwa kwa hali ya mzuri, na madini ilikuwa nauzishwa mu matroke, maana yake mu exchange madini na vyakula ama na biashara fulani fulani. Ningependa turudilie pale kuhusu namna kazi ilikuwa inatendeka. Wachimba madini walikuwa wanatumika namna gani? Walikuwa wanajiongoza namna gani? Kulikuwa kiongozi, mambo ilikuwa inatendeka namna gani? Eske ilikuwa kila mtu anafika anachimba gisi anaona, ama kulikuwa kikundi, kulikuwa mareglement? Unaweza kutufahamisha namna gani kazi ilikuwa inatendeka? Ndio. Kwa mara ya kwanza sawa vile wakaaji wa nafasi tulikusanyishwa kikundi kimoja ya wachimba madini, tukakuwa naongozwa na wakaaji ya nafasi, maana yake wale wazaliwa ya nafasi. Alo njo vile tulichungwa pale mbele ya sisi kukamata kamati ya wamachimbaji ya wachimba madini sawa vile coopérative de creuseurs. Sawa sawa. Unaweza kujulisha tribunal kama pale Bissié wakati hiyo madini imevumbuliwa, unaweza kujulisha tribunal kama kulipatikana waaskari pale kwenye Bissié? Kulikuwa waaskari? Ndio, wakati ule kulikuwa grupe za arme za mingi, kulikuwa waaskari wa mingi, magrupe ya arme ya mingi ilikuwa pale, maanake vigundi vidogo vidogo ya wenye kumiliki masiraha. Unaweza kutujulisha kama
askari wa serikali nao vile vile walipatikana pale Bisie. Ndio walipatikana Bisie kwa wakati ule. Vile vile kuhusu waaskari, tungependa utufasirie kazi gani wale waaskari, ikuwe wa serikali, ikuwe wale wa magroups arme, kazi gani walikuwa wanafanya pale kwa madini ya Bisie? Walikuwa wanabeba madini ya Bisie kwa manufaa yao, kwa kuweza kuwasaidia. Monsieur le témoin, excusez-moi. Monsieur le témoin, excusez-moi. Il vous reste 2 minutes, maître Bizimois. Merci, monsieur le président. Je vous en prie. Unaweza kutujulisha wakati gani duka MPC ilifika pale Bisie? Ilifika kwa mwaka wa 2004. Unaweza vile vile kutujulisha kazi MPC ilikuwa inafanya pale Bisie? Alikuwa MPC ilikuwa kununua madini sawa vile comptoir d'achat. Vile vile unaweza kutujulisha namna gani hiyo duka ya MPC ilikuwa inatumika na wakawaji? Tulikuwa tunafanya tulikuwa tunakamata madini tunapata na vifaa. Wakati MPC ilikuwa sawa vile muuza madini comptoir, ikatusaidia kuleta pesa, ile troke exchange ikaisha, tukatumika tukafurahi sababu ilikuwa nanunua madini yetu. Mwaka wa 2010 walisimamisha uchimbaji wa madini. Serikali yetu ya Kongo ilisimamisha uchimbaji wa madini. Unaweza kutujulisha namna gani wakaaji wamereagir kufuatana na hiyo kanuni ya serikali? Kanuni ya serikali ilikuwa vizuri, lakini ilileta shida sana kwa wakaaji. Ilikuwa vizuri sababu ya madini ikuwe isimamishwe kusudi isisaidie ile magundi vidogo vidogo ya kuchafua vile madini ya Kongo, lakini ilileta shida sana kwa wakaaji kwa kuweza kubakia katika hali ya chômage, maana yake walikosa kazi na maisha yakakuwa ngumu zaidi. Le délai est écoulé. Je vous remercie beaucoup. Je vous Merci, remercie monsieur beaucoup, le président. Maître Bizimois. J'étais à la fin de mon questionnaire. Je vous remercie. Je vous remercie bien. Mesdames et messieurs les jurés, si vous souhaitez poser quelques questions que ce soit, je vous en prie. Monsieur Kihangi, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Vous avez la parole. Avec votre autorisation, je vais devoir m'adresser aux témoins aussi en Swahili. Merci. Ndugu Stefan Ikandi, imejulikana kama ndani ya mtaa wa Walikale kuna madini mingi, kuna mali nyingi, lakini imejulikana kama Walikale ni nafasi ile ambapo watu wanakufa na njaa na malaria, lakini wanazikwa katika makaburi ambayo yanakuwa na madini. Na njoo ile ni mshangao ambayo inakuwa watu wanakosa chakula, lakini wakati wanakufa waenda wazika ndani ya vilima ambayo inajaa na madini. Na wakati rais alipita Walikale mwaka 2011, nilimfuata wakati anafika Goma, akasema wakati unafika Walikale kama hautoe machozi ni kusema hauna roho ya mtu. Maana habari ambazo zinazunguka kusikia Walikale kuna mali, lakini wakati unaangalia hali ya wakaaji inaleta huzuni. Sasa nilipenda nikuulize wewe, sawa ginzi mchimba madini na vile vile mzaliwa wa mtaa wa Walikale, je, munaona ni baraka wala ni laana nyie kukuwa na mali kwenu? Ndio, si tunaona kuwa na mali mu territoire ya mtaa ya Walikale ni baraka, lakini leo ile baraka inageuka kuwa uchungu kwetu, sababu ile mali haitufalie kitu. Ile mali inatuletea magumu sana, inakuwa laana sasa kwetu, pale pakuwa kuleta baraka. Kwanza ni sherti kwanza ile mali singebaki mtaa ya Walikale, tungelibaki sawasawa na mamtaa zingine zote yenye haina ile mali sawa Walikale, lakini inaishi na amani kidogo hapa ndani ya republiki yetu ya Kongo. Ndio. Sasa imejulikana kama tangu miaka
hakuna makampuni ama sosiete kubwa kubwa ambazo zinachimba madini ndani ya mtaa wa Walikale, lakini uchimbaji madini zaidi sana imekuwa kwa mikono, tuseme exploitation artisanale. Tungelipenda ujulishe tribunal kusema hiyo kazi ya uchimbaji madini ya mikono, je, inaleta faida kwa wakaaji, na kama inaleta faida kwa wachimba madini? Ndiyo, kazi ya machimba madini ya mkono ni kazi ya asilia ya kwetu ya inchi. Kwanza wababu yetu walichimba na mikono, na hivi leo ile makazi kwanza tukaangalia mkongo zetu inakuwa na 80% ya production ya minere ya Kongo inatoka kwa machimba madini na mikono. Sasa mtaa yetu ya Walikale ile machimba madini ya mikono inatusaidia sana kwa kuweza kutosha chômage. Donc ile batu mingi balitoka mu chômage, na ilisaidia vile vile mafamilia kidogo kidogo kwa kuweza kupata namna ya kuishi. Sasa Monsieur Kiangi, il vous reste 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Ningelipenda nijue shida gani munakuwa nayo. Shida yenu ni kuhusu kampuni ama societe MPC, wala kwenu hamupendi kukue exploitation industrielle? Shida ni nini? Exploitation industrielle, wala shida yenu ni kuona kama kuna kampuni ama societe ambayo haifai? Sisi kabisa hatukatae societe industrielle, sababu societe industrielle ni fasi hatuwezi kufikia. Industrielle nayo inakamata juu ya maendeleo ya nchi. Me shida yetu kubwa ni societe ya MPC, sababu MPC haiheshimu mkataba, na ilipotukuta muudongo wetu ya asili, sisi ndio tulivumbua pale, ikafanya engagement na sisi, lakini hapendi kuheshimia ile engagement. Na hivi sisi tungilipendelea gouvernement yetu ya Kongo labda kututafutia societe ingine yenye inaweza kuwa manufaa ya kuweza kuishi na watu na kuweza kukomunike na watu. Na ile nafasi yetu tungilisi sana communauté internationale itupatie ile nafasi yetu, sababu gouvernement congolais ilikuwa ishatupatia nafasi yetu 9 carré sur 400 et plus carré yenye MPC kunayo, mais ile nafasi kidogo tu ndio anaanvie kwa kuweza kutunyang'anya ile nafasi yetu. Alors si tunapendelea societe industrielle ibakie mubakie mu nchi mtaa yetu ya Walikale, mais kwa kuheshimia vile vile wakaaji ya nchi na kuheshimia vile vile mkataba. Pour terminer, Monsieur le Président, toléré, napenda nijue kwa mwisho, serikali ilisaidia kwa nini, ama role ya serikali katika hiyo shida yote kati ya wachimba madini, communauté na societe? Serikali iliwasaidia kwa nini? Tunashukuru sana serikali yetu ya Kongo, ilitusaidia kwa kusikilizanisha ile societe kusudi ikae vizuri na wachimba madini. Ikafanya protocole d'accord ya kwanza ilikuwa na 2007, hakuheshimu kwanza convention. Monsieur, le témoignage a duré 5 minutes. Merci. Vous pouvez terminer votre phrase. Une seule phrase. Maana yake tunashukuru sana na gouvernement ya Kongo, sababu ilitusaidia kufanya mkataba na societe ya MPC. Lakini mpaka leo ile mkataba societe MPC hapende kuheshimu. Ile tunashukuru sana na gouvernement ya Kongo kwa kutusindikiza, na mpaka hivi ile protocole d'accord na mambo yote yenye ilipita pale hapende kuheshimu. Je vous remercie, monsieur. Je vous remercie énormément. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Kiangi, je vous remercie beaucoup. Y a-t-il d'autres membres du jury? Je vois effectivement que monsieur Kalinda souhaite prendre la parole. Je vous en prie. Vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour permettre à ce que les témoins soient à l'aise. J'aurais préféré également, dans la logique de l'enquêteur principal, aussi bien que du jury qui m'a précédé tantôt, l'interroger en swahili. Veuillez m'excuser. Il est évident, je vous autorise à le faire. Oh, merci. Stefan Kikandi, umeeleza wazi kama tangu mwaka 2002 mumeanza kazi ya madini ndani ya mtaa wa Walikale, kwa mji wanaita BCA. Na inaonekana wazi pia kama kampuni unaita MPC imefika Walikale kama vile muuza madini kwanza kwa mwaka 2004.
Inaonekana pia kama hiyo kampuni baadaye imepewa na serikali, kwani umetapa sana serikali. Hiyo kampuni imepewa na serikali ruhusa ya kuweza kuchungua ama kutafuta madini. Baadaye imepita miezi michache, hiyo kampuni imepewa ruhusa ya kuweza sasa kuchukua madini na kuweza kuyatumika. Unaweza kuhakikisha mbele ya tribunal hapa kama ni kwa muda gani kabisa, kufatana na sheria ya nchi, kampuni MPC ina mapashwa kwa wananchi? Ni wakati gani, kwa muda gani? Serikali yenyewe inajua wakati na kwa muda gani, sababu kampuni ya MPC inapita vipindi viwili. Vipindi ya kwanza ilikuwa vipindi ya utafiti, na ile utafiti haikufanyiziwa kama kikawaida, sababu alifika directement kufika maana yake kuchungua tu utafiti yenyewe ilifanywa na artisano. Alors kisha anapita mkipindi ya exploitation industrielle. Mwa ile exploitation industrielle ni serikali mwenyewe anajua sababu gani kampuni inapaswa toka mwa hiki kipindi kuingia mwa hiki kipindi, na inafaa shurti gani. Sasa kwangu mimi ninajibia kama ni kwa jukumu ya serikali kujua mavipindi fulani fulani. Na kwetu sisi wachimba madini tunaona kama vipindi vile vyote yenye alipita mwana maagizo yenye kuna tuagiza, hatukuona kitu yenye kufaidia raia na kutufanyizia sisi, tunazidi kubakia ndani ya magumu hadi leo. Il vous reste un petit peu moins de 2 minutes. Ndugu Kikandi, unajua mapashwa yako kama vile mchimba madini kufatana na sheria ya nchi, umeyatimiza? Ndiyo, sawa vile mchimba madini ninapaswa kwanza kubakia ndani ya kigundi ya wachimba madini, kisha ninapaswa kuwa na kicheti yenye kupewa na serikali. Alo ile kicheti nako wakati natoka mwa ile kuchimba madini ile artisana, ninapaswa kwenda mu petite échelle sawa vile tulipata mafunzo ku serikali. Alo ile ndio kipindi mimi najua pa nafasi yangu sawa vile mchimba madini. Kikandi, wewe kama vile mchimba madini unaweza kuhakikisha kama kweli unasema kwa jina ya wachimba madini, ama unajua kama raia pia ya Walikale wanaweza kukuuliza mapashwa yako kufatana nao? Wakikuuliza utajibu namna gani? Sasa hivi nilitoka kufanya engagement tangu mbele, raia ya Walikale nifanya acte d'engagement ya $180 par tonne ya kupana ku communauté ya watoto ya Walikale. Sasa sisi tulikuwa tunatosha 950 tonnes par mois. Ukamate multiplié par $180 par tonne, uone nini inapaswa kufanya maendeleo kwa kazi ya territoire ya Walikale. Hiyo mkataba umechukua wakati gani? Umechukua hiyo mkataba ya kupana $180 wakati gani? Vibarua ziko pale, kama utaona na utajua ni wakati gani tulitosha ile mkataba na inafanya nini, na mpaka leo iko na impact mu province ya Nord Kivu. Ndugu Kikandi, wakikuuliza kama serikali imetumika namna gani kuhusu hii mambo ya madini, utafurahia tena serikali ama utayaadhabu? Kama inaheshimia sheria ya sisi watoto ya nchi, sababu serikali kusiti ya Bisie ili tugawanya wachimba madini nafasi zabo na industriel wachimba societe nafasi yake. Kama ikaheshimia tu programu yenye tupatia sisi, tutashukuru zaidi kuliko kututosha sawa vile wanyama ndani ya nchi yetu. Umetoka ndani ya Bisie wakati gani? Na hivi niko nasema ningali ndani ya Bisie sababu si hatukuwa nchi ya Kongo. Na hivi niko ndani ya Bisie niko nasema na wewe hapa Bukavu. Sawa sawa. Nafikiri kama watu wameelewa kama mpaka leo wachimba madini wangali ndani ya Bisie. Ni mzuri watu waweze kuijua. Unaweza kuhakikisha watu wote na tribunal? Tuko Bisie. Na tungali Bisie. Monsieur, il vous reste juste une phrase. Ninahakikisha kama tuko Bisie na tungali Bisie na tutakuwa Bisie kufuatana na sheria ya serikali ilitupatia Bisie na ikatu departage. Asante. Je vous remercie bien. Je vous remercie beaucoup. Tout le monde mesurera la difficulté de diriger les débats.
Mais je pense que nous y arrivons convenablement. Il nous reste 5 autres minutes pour l'ensemble des membres du jury. Je vois effectivement que monsieur le professeur Mukango demande la parole. Je vous la cède volontiers et je retiens et je demande à monsieur le professeur d'en tenir compte que madame Bizimois souhaite également poser une question. Je vous remercie bien. Je vous remercie, Monsieur le Président. Avec votre permission, je vais également interroger le témoin en Swahili. Témoin Ikangi, umetuambia kama umeambia tribunal kama mumevumbua madini Bisie mu mwaka 2002. Wakati ule Bisie ilikuwa ni shamba yenye kuwa kuongozi wa viongozi wa asili. Ndio. Mulipewa ruhusa na viongozi wa asili kwa kuanza kuchimbula madini. Nataka pia kujua engagement gani mulikamata mbele ya viongozi wa asili wakati munapata madini. Kuna malipo munafanya kwa viongozi? Ndio. Tulikuwa tunafanya malipo sawa vile kwa asili tunasema ni ninasema ku lugha ya pale kwangu kumtaya Walikale sawa vile mtulo. Maana yake unatosha kilo 10 ya madini, unatosha kilo 1, maana yake 10%. Na vifaa zote sawa vile chakula kama nini naingia mule banatosha ile percentage yabo ya kiasili inabakia pale. Nataka kujua zaidi groupes armés na FARDC wakati nao wanachimbula nao wanalipa vile vile ile itulo redevance coutumière kwa viongozi wa asili. Unasema groupe armé. Ninashukuru sana. Ni watu wenye kutomboka na wale askari benye walikuwa pale. Hakuna mtu akuheshimia ile sheria ya watoto ya kilima. Walikuwa wanabeba tu wanaenda nayo. Isipokuwa wale wachimba madini ndio walikuwa wanaheshimia ile sheria ya asili sababu ni watoto ya asili. Asante. Kwa kumaliza na kuuliza, umesema kama serikali amewapatia sehemu ya mji ya Bisie kwa nyinyi wa creuseur artisanaux. Ni kusema kufuatana na kanuni Bisie kuna kipande yenye kuwa concession minière ya MPC na kuna zone d'exploitation artisanale, sijue namna ya kuisema mswahili. Na kama mumepewa zone d'exploitation artisanale, kuna kibarua mumepewa kwa kusema ndiyo hapa na cadastre minier ilipita inahakikisha kama muko na ruhusa ya kutumika? Ndiyo mheshimiwa, wakati ule fujo likuwa kati ya sisi wachimba madini na societe sababu hayo ndio litukuta pale sawa vile wavumbuzi ya ile nafasi. Gouvernement yetu ya Kongo kajiimplike kwa kuleta usalama. Ikatuma ordre de mission collective enye ilikamata maservice zote kutoka Kinshasa. Ikafika pale na bakafanya delimitation. Bakatupatia 9 carré kafungo kadogo. Niko na uhakikisho zote hapa nitapana mbele ya tribunal. Asante. Je vous remercie beaucoup. J'ai fini avec le témoin, Monsieur le Président. Madame Bizimois, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Je vous en prie. Acceptez que je m'exprime aussi. Stéphane, Mama, mina tunazungumuza mingi juu ya Bisie, lakini sijue kama watu wote hapa kutribunale wanafahamu Bisie inapatikana wapi. Ningipenda kama unaweza kuonesha kwa hiyo karte hapo Bisie inapatikana wapi na iko na mipaka namna gani, oneshe pia mipaka. Na kama hauwezi kutufasiria, ndeza kuomba president aruhusu mtu mwingine akuje kutuonesha. ndio anaweza kuleta mtu mwingine aonyeshe sababu mimi naona kama kuna mara macho yangu haezi kamata mzuri. Sasa ngoje pale niombe kwa president. S'il vous plaît, Monsieur le Président, je voudrais demander, je demande à mon collègue Kihangi de nous situer Bisie sur la carte. Je propose que ce soit monsieur Bizimois qui nous montre effectivement
Monsieur Kihangi, n'y voyez pas malice. Hein. Voilà. C'est une question d'indépendance. En fait, je crois que la position du président est sage parce que nous avons mené des enquêtes partout. Bissié, comme nous avons eu à le dire hier, est situé dans la province du Nord Kivu, dans les territoires de Walikale, et sur la carte, Bissié se trouve ici. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous montrer les différentes frontières? Ici, ouais, vous nous situez ça par rapport au Sud Kivu, par rapport à Goma, à Maniema. Sachez tous que les 5 minutes sont écoulées. Ouais. Exceptionnellement. Voilà. Exceptionnellement, j'invite M. Bissimois à répondre complètement à la question dans un délai minimal. Voilà. Le chef-lieu de la province du Sud Kivu se trouve ici. Le chef-lieu de la province du Nord Kivu se trouve ici. Et Walikale, le chef-lieu du territoire de Walikale se trouve ici. Et à ce point, nous avons donc la localité de Bissié. Je vous remercie. Moi qui vous remercie. Je vous remercie beaucoup, Mme Bissimois. Bissimois, nous avons besoin de vous. Rejoignez-nous au plus vite. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, asante. Asante sana. Asante. Me niko na vibarua hapa kufuatana na ulizo ya juriste kwa kuweza kuwapatia kufuatana na makordone zote. Oui. Je vous envoie Monsieur l'huissier pour voir les documents dont il s'agit. Merci. Merci, Monsieur le Président. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Hii ni barua tulipata Faut-il kiasili. encore le rappeler? Pas de manifestation dans le pays. Tulipata hii barua kiasili. Ni pour, ni tulishavumbua pale. Baba mkubwa akafika ku division de mine Goma, tukapata hii barua ya ruhusa ya kufanya cooperative na tuungane sawa vile na division de mine ya Goma. Hii barua ni protocole d'accord ya 2010, wakati yenyewe fujo ilikuwa, tukakuwa na hii protocole d'accord yenyewe tuunganisha tumike kwa usalama kati ya pale Bibisie. Monsieur l'huissier, amenez-moi les documents. Hii ni Amenez-moi les documents. fait de route, Sans désemparer. Point, coordonnées hii, acte d'engagement ni iko pale, na documents zote. Merci. Je vous invite à reprendre place, monsieur le témoin, et je vous remercie encore. Merci beaucoup. Asante.